مساء الخير طلبة شعبة الدراسات الفرنسية. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتفرجوا في الفيديو ديال اليوم اللي غيكون ان شاء الله مخصص للموديول ديال ليكسيكوغرافي. ليكسيكوغرافي كاينه في سيمستر 2. بالنسبه للبلان ديال الكور هو كالتالي. غنبداو ان شاء الله اولا بلا définition ديال ليكسيكوغرافي du dictionnaire. 2. Bref historique glossaire, les premiers dictionnaires. 3. La typologie du dictionnaire et les grands dictionnaires. 4. La structure du dictionnaire. 5. L'article du dictionnaire. 6. Des exercices. Exercices صوبوهم عندكم باش تشوفوا واش فهمتوا مزيان ولا لا. D'abord, définition de la lexicographie. La lexicographie est la technique de confection des dictionnaires. Ou bien, est la science qui étudie les dictionnaires et leur construction. التعريف الأول هو الليكسيكوغرافي هي تقنية لصنع القواميس. La technique de confection des dictionnaires. تقنية صنع القواميس. Ou bien العلم الذي يدرس القواميس وتكوينها. La science qui étudie les dictionnaires et leur construction. يعني أو لا ليكسيكوغرافي أو ما يسمى بالمعجمية هو واحد العلم اللي كيهتم لينا بدراسة القاموس أو بدراسة القواميس. فاش كنقولوا دراسة ديال القواميس كنقصدوا كندرسوا ليها الكونتوني ديالها، مناش كتكون الكونتكست ديالها، كندرسوه ليها بواحد النظرة الانتقادية. داكور. قال لك اي دونك وبالتالي l'objet de la lexicographie est double. La première, élaborer des dictionnaires et les étudier d'un point de vue critique, forme et contenu. الغرض من صناعة المعاجم ذو شقين. الأول هو تطوير القواميس ودراستها من نقطة واحدة، وجهة نظر نقدية على مستوى الشكل وعلى مستوى المحتوى. يعني الهدف من هذا العلم، هذا العلم اللي صنعوا لنا هو اول حاجه نطوروا من القاموس، لانه كل ما طورنا من القواميس كنقدروا نطوروا من اللغه. وهذا الشيء كندرسوه من خلال واحد النظره الانتقاديه، كنعطيو واحد الانتقاد على مستوى الشكل كيفاش كيتقدم لنا داك لو ديكسيونير، وعلى المحتوى ديالو اشنو كاين لداخل ديالو. داكوغ. هذا هو الهدف ديال لا ليكسيكوغرافي. الو قلنا التعريف هو تقنيه ديال صنع القواميس. كيفاش كيتشكل لنا هذا القاموس. والامر الثاني او عنده جوج ديال الاهداف، اللي هو الاول كنطوروا من هذا القاموس. كيفاش كنطوروا منه من خلال واحد النظره الانتقاديه. كان عندنا واحد الديكسيونير كنقراوه، كنشوفوا الكونتوني ديالو اشنو فيه، وكنحاولوا ننتقدوه. علاش كنتقدوه باش نقدروا نطوروا منه. قال لك هنا on distingue alors la science de la pratique et la science qui étudie les dictionnaires et émet des critiques sur leur structure et leur densité. La pratique qui confectionne des dictionnaires. قال لك إذن ثم نميز العلم عن الممارسة. العلم الذي يدرس القواميس وينتقد هياكلها وكثافتها. الممارسة التي تجعل قواميس. عندنا من بعد le lexicographe. Qui est alors le lexicographe? Le lexicographe est le linguiste qui étudie la lexicographie ou bien l'auteur du dictionnaire. قال لك من هو إذن مؤلف المعاجم؟
ها هو التعريف ديالو. ليكسيكوغرافي هو مؤلف المعاجم. داك الديكسيونير داك اللي كيكتب لنا الديكسيونير هو لو ليكسيكوغراف، مؤلف القاموس او اللغوي الذي يدرس المعاجم. داكوغ، هو لو ليكسيكوغراف. مثلا روايه شكون اللي كيكتبها؟ كنقولوا ان اكريفان. ان اكريفان هو اللي كتب لنا واحد الروايه. ما الشعر كنقولوا ان بويت. بويت هو اللي كيكتب لنا الشعر. بالنسبه لليكسيكوغرافي او بيان لي ديكسيونير، شكون اللي كيدير لنا الديكسيونير؟ شكون اللي كيكتب لنا الديكسيونير؟ ماشي اكريفان، ماشي شاعر. un lexicographe. Le lexicographe, c'est l'auteur du dictionnaire. من بعد قال لك partant, la lexicographie peut être définie comme un domaine où se pratiquent les techniques pour confectionner les dictionnaires. Et la discipline ou bien la science où se produisent des réflexions, des critiques, des théories sur les méthodes qui exigent la confection des dictionnaires. يعني la lexicographie ممكن نشرحوها واحد المجال اللي كنحاولوا اننا نبراتيكيو او اننا نطبقوا فيه بعض التقنيات اللي كنصنعوا بها القواميس، او هي واحد العلم اللي كيتم فيه انتاج تاملات، دي ريفليكسيون، دي كريتيك انتقادات، دي تيوري نظريات sur les méthodes qui exigent la confection des dictionnaires. des méthodes sur les méthodes يعني حول الأساليب اللي كتطلبها منا صناعة القواميس. Et on a deux domaines à distinguer, la lexicographie et la lexicologie. هاد الليكسيكولوجي راه موديول آخر غيتقرا من بعد، غيتقرا جو بونس في الاس 3 ولا الاس 4. La lexicographie, la lexicologie, cette dernière s'occupe de l'étude du lexique, de la formation et de la structure des mots. يعني هنا ممكن يعطيك الأستاذ يقول لك اعطيني الفرق ما بين la lexicographie et la lexicologie. هما راه مختلفين ولو أنهم في نفس المجال لكن راه كيختلفوا. قال لك la lexicologie هذه كتعامل لينا مع دراسة المعجم وتكوين الكلمات وبنيتها. داكور، يعني راه كاين فرق ما بين لا ليكسيكوغرافي ولا ليكسيكولوجي. Puis, on a le texte lexicographique se caractérise par sa naturo-linguistique, sémiologique et socio-culturelle. يتميز النص المعجمي بكونه لديه طبيعة لغوية، سيميولوجية، اجتماعية وثقافية. Au niveau linguistique, l'énoncé lexicographique s'attache à une analyse synonymique d'unités appartenant à la même langue, définit sa classe grammaticale et sa structure morphologique. يعني على المستوى اللغوي كيتم لينا إرفاق هذاك البيان أو هذاك النص المعجمي بواحد التحليل، une analyse. هذيك الاناليز هي مرادف للوحدات التي تنتمي إلى نفس اللغة، كيحدد لنا فئتها النحوية، سا كلاس غراماتيكال، واش هو النوم، واش برينون، واش ادجيكتيف، اشنو، وهيكلها المورفولوجي أو الشكل ديالها، لا فورم ديال هذاك لو مو. Au niveau sémiologique, l'énoncé lexicographique étudie les mots en tant que système de signes qui émanent d'une forme appelée signifiant. على المستوى السيميولوجي هذاك البيان المعجمي هو كيدرس لنا الكلمات étudie les mots en tant que système de signes
يعني كنظام للعلامات كإيمان الذي ينبثق من شكل يسمى الدال كإيمان d'une forme appelée signifiant. Au niveau socio-culturel socio يعني كاين اجتماعي culturel وثقافي. Il définit les mots comme une unité signifiante renvoyant à un univers social et culturel et relever les nuances de sens qui existent selon les contextes. على المستوى الاجتماعي والثقافي كيتعرفوا لنا الكلمات على انهم ذات واحد المغزى كتشير لنا لواحد الوسط اجتماعي وثقافي وكيسلط لنا الضوء على الفروق الدقيقة في المعنى الموجود وفق السياقات. هنا دزنا هاد المميزات او المميز اللغوي السيميولوجي الاجتماعي والثقافي. الان غندخلوا هاد ليتود ديال الديكسيونير او بيان لا ليكسيكوغرافي امتى ظهرات. L'étude des dictionnaires est assez récente. Elle démarre véritablement dans les années 1960. L'étude des dictionnaires est assez récente. Elle démarre véritablement dans les années 1960. En particulier avec la thèse de Bernard Quemada en 1968, qui propose une classification des dictionnaires. عندنا دراسة القواميس هي حديثة إلى حد ما، فهي بدأت بالفعل مع الأطروحة ديال برنارد كيمادا في سنة 1968 اللي اقترحت لنا واحد الطريقة une classification تصنيف للقواميس للديكسيونير. Et ce poursuit dans les années 1970 avec les travaux d'Eugène Dubois et surtout avec ceux d'Alain Rey, lexicologue bien connu pour diriger les dictionnaires Le Robert et pour avoir tenu pendant quelques années une chronique à France Inter sur l'origine et l'usage des mots. D'abord, je vous تعريف ديال le dictionnaire. Étymologiquement, le mot dictionnaire est emprunté au latin médiéval dictionarium, qui est dérivé du mot latin dixo, c'est-à-dire l'action de dire. القاموس هي كلمة مستعارة من اللغة اللاتينية وهي مشتقة من الكلمة اللاتينية ديكسيو اللي كتعني لنا فعل القول. Le dictionnaire, c'est un recueil des mots d'une langue d'un domaine de l'activité humaine réunis selon une nomenclature d'importance variable et présentés généralement par un ordre alphabétique fournissant sur chaque mot un certain nombre d'informations relatives à son sens et à son emploi et destiné à un public défini. يعني هي مجموعة من الكلمات من لغة أو من واحد المجال ديال نشاط بشري مجمعة وفقا لمصطلحات ذات أهمية متغيرة يتم تقديمها بشكل عام حسب الترتيب الأبجدي مع توفير لكل كلمة قدر معين من المعلومات المتعلقة بمعناها ولاستخدامها ومخصصة لجمهور محدد. تعريف الثاني. Le dictionnaire est un objet culturel qui présente le lexique d'une ou plusieurs langues sous forme alphabétique en fournissant sur chaque terme un certain nombre d'informations. Prononciation, étymologique, catégorie grammaticale, définition, construction, exemple d'emploi, synonyme, idiotisme. Ces informations visent à permettre au lecteur de traduire d'une analyse dans une autre ou de combler les lacunes qui ne lui permettaient
pas de comprendre un texte dans sa propre langue. قال لنا هنا ان القاموس هو واحد الكائن ثقافي اللي كيقدم لنا معجم ديال واحد اللغه او اكثر من لغه في شكل ابجدي، كيوفر لنا على كل مصطلح واحد الكميه من المعلومات على الطريقه ديال النطق، ديال اصل الكلمه، ديال الفئه النحويه، ديال التعريف، وبناء امثله على الاستخدام، المرادفات الى غير ذلك. هذا الشيء كيهدف لينا، وهاد المعلومات كتسمح للقارئ بالترجمه من لغه الى اخرى، او انه تملأ ليه الفجوات اللي ما سمحتش ليه انه يفهم النص ديالو باللغه ديالو الخاصه. بالنسبه لي انا هذا التعريف الثاني هو احسن، هذا الديكسيونير تاع اوبجي كولتورال احسن، لانه نتوما ماشي مجبرين انكم تحفظوا كاع لي ديفينيسيون، غتختاروا التعريف اللي يعجبكم تحفظوه. داكوغ. ندوز انا لواحد التمرين بسيط نشوفوا واش فهمتوا هذا الشيء ولا ما فهمتوش. بون اللي فهم عفوا غنخلي لكم هنا واحد التمرين بسيط هكا، اسئله جاوب صحيح او خطا، وإلا لقيتي الخطا دير هذا الجوستيفيكاسيون ديالك علاش خطا. داكوغ. قال لك la lexicographie est à la fois la technique de confectionner des dictionnaires, la critique et l'étude des mots et des dictionnaires. المعجم هي تقنية أو هو تقنية صنع المعجمية هي تقنية صنع القواميس والنقد ودراسة الكلمات في نفس الوقت. Le lexicographe est toujours l'auteur d'un dictionnaire. هل مؤلف المعاجم هو مؤلف القاموس دائما. Le dictionnaire peut être considéré comme un produit culturel. هل يمكن اعتبار القاموس منتجا ثقافيا. La lexicographie est une science récente. المعجم هو علم حديث. La nomenclature des dictionnaires, c'est la structure de l'énoncé lexicographique. هالمصطلحات القاموس هي بنية البيان المعجمي. Le dictionnaire est un outil qui rend la langue élitaire. هل القاموس أداة تجعل اللغة نخبة. Le dictionnaire est un outil pédagogique car elle accroît la quantité du savoir chez l'élève et l'étudiant. القاموس أداة تعليمية لأنه يزيد من كمية المعرفة لدى التلميذ والطالب. خلي الجواب في لي كومونتير باش ان شاء الله في الحلقة الجاية نجاوبوا عليهم. يلا بون شانس. وباقي باقي عندنا بزاف ديال الحوايج مازال عندنا. لا دوزيام شوز ديال لا بريف هيستوريك على لي ديكسيونير، الانواع ديال لي ديكسيونير، الغلوسير، لي بروميير ديكسيونير. بي كاين باقي تيبولوجي ديكسيونير اي لي غران ديكسيونير. عندنا لا ستركتور دي ديكسيونير اي لارتيكل دي ديكسيونير. داكوغ. كنتمنى ان شاء الله تكونوا فهمتوا مزيان، والله يعاونكم يا ربي. وفي حالات ما فهمتيش شي حاجه خليها في الكومونتير، في حالات بغيتي شي حاجه اخرى تفهمها خليها في الكومونتير، والله يسر يا رب.